अच्छा, बरादरी से मुझे याद आया कि आप लोग जब रिश्ता करते हो तो तब बरादरी में ही कर लेते हो या बरादरी से बाहर भी कर लेते हो? एक दफ़ा ना आया था मेरे लिए ना किसी लड़के का रिश्ता। वो ना गलियों में भीख मांगता था। तो मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और मेरी जो फुप्पी है ना उसने भी बोला था या तो बरादरी में करना है या फिर जो माल में भीख मांगते हैं ना उनसे करना है। ओह, वेरी नाइस। अच्छा, तो आप सिग्नल्स में मांगती हैं ना? जी। तो कैसा जा रहा है धंधा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं ना लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप ना ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी किया करो। जब सिग्नल रेड हो जाता है ना तो फिर भागने की कोशिश ना किया करो, रुक जाया करो वहाँ पे। सही बात है दोस्तों, देखें आपके ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने से किसी का रिस्क जुड़ा हुआ है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। पिछले दिनों में जो हमारा वो मेन चौक है ना, इसके जो सिग्नल्स है ना वो ख़राब हो गए थे। गाड़ियों वाले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। हमने ना महकमे से भी इस बात की कंप्लेंट की थी कि वो सिग्नल ठीक करा दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। फिर हमने सारी बरादरी ने मिल के अपने पल्ले से जो है ना वो सिग्नल ठीक कराया। अगर गवर्नमेंट के ऊपर रहते ना तो लाखों रुपए का नुकसान होता। ओह, दैट्स वेरी गुड बाय द वे। दोस्तों इसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। अच्छा, एक बात बताएं कि आप भीख मांगने के लिए कोई टेक्निक वगैरह भी यूज़ करती हैं? बहुत तेज़ हो रहे हो, बहुत तेज़ हो रहे हो। चलो तुम भी क्या याद करोगे, बता ही देती हूँ। हमने ना सीधे सीधे ना ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। पहले तो सीधा सीधा ना हम अल्लाह का नाम लेके मांगते हैं। अब जो लोग मजहबी होते हैं ना वो तो आराम से पैसे दे देते हैं, और उनमें से कुछ कंजूस मक्खी चूस होते हैं जो 1 रुपया भी नहीं देते। और उन लोगों के लिए ना हमारा सेकंड ग्रुप एक्टिव होता है। उनमें हम पता है क्या करते हैं, हम ना शीशे साफ करते हैं। जैसे ही गाड़ी आके खड़ी होती है हमने पानी फेंका और शीशे साफ करने शुरू कर देते हैं। या दिस इज समथिंग आई रियली हेट। साफ शीशे को दोबारा पानी ऊपर फेंक के दोबारा साफ करने की कोशिश करते हैं, और जो साफ होता है वो रहता भी धुंधला हो जाता है। और एक और ग्रुप होता है जो फूल लेके ना घूम रहा होता है। जैसे ही कोई कपल दिखा साथ ही उन पे अटैक कर देता है। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको काका दे। माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हो आप लोग, माशाल्लाह। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, कोई बहन भाई जा रहे होते हैं और उनको आप लोग ऑकवर्ड कर देते हैं। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। ओह, आप तो कभी स्कूल नहीं गई और इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हैं? मैंने स्पेशल सीखी है। अब्बा कहते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो इंग्लिश से बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर मैंने ना कुछ लफ्ज़ सीख लिए, जैसे कि ये एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं? आई शैल बी वेरी थैंकफुल। ओह, लोगों को लगता है ये शायद किसी अच्छे घराने से हैं, शायद इनकी कोई मजबूरी आ गई है जिसकी वजह से इनको भीख मांगनी पड़ रही है। तो और क्या, मेरा एक चाचा था, नाड़े बेचता था। वो फुल फुल अंग्रेज़ी बोलता था, अंग्रेज़ों वाली अंग्रेज़ी बोलता था वो, मतलब इंग्लिश एक्शन था उनका। हाँ, लोग उसकी वीडियो बनाते थे, उससे खुश होते थे और उसको पैसे दे देते थे। डैम, बाय द वे वैसे बोलना पड़ेगा, ये इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो ही इंग्लिश बोल सकता है। कोई भी इसको सीख सकता है। अगर आपको इंग्लिश आती है आप इसके साथ कोई और यूज़फुल स्किल सीखें, राइट? आप बहुत अच्छा रोज़गार कमा सकती हैं कहीं भी काम करके। वाह, मुलाजमत और बाइज़्ज़त, बाइज़्ज़त। मेरा ना एक मसेर था, उसने ना हमारी बरादरी पूरी छोड़ दी और कहता था पढ़ूंगा लिखूंगा जॉब करूंगा। कर ली फिर उसने अपनी मनमानी। रोज़ 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जलील होता है, अपने बॉस की गालियां सुनता है, और सिर्फ तनख्वाह कितनी है? 20,000 रुपये। इतने में तो हम डेली का कमा लेते हैं। ओह, दैट्स वेरी ट्रेजिक बाय द वे। लेकिन ना रिज़्क़ हलाल में बरकत होती है। लो सुनो, फिर हमारी एक हमसाई थी, कहती थी रिज़्क़ हलाल कमाऊंगी और मेहनत करके खाऊंगी। कह के निकल गई काम पे, और जहाँ वो काम करती है ना वो बाजियाँ तुन के काम कराती हैं उससे, और जब वो तो छुट्टी के पैसे काट लेती हैं। 50-50 रुपए के लिए बेचारी लड़ रही होती है बैठ के। और हम यहाँ पर जाते हैं, हाथ फैलाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, तो 100-50 तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे अब्बा कहते हैं कि हमारे मत्थे में इट वजी है जो हम काम करके खाएं। ओह, अच्छा, बाय द वे आपके अब्बा क्या काम करते हैं? काफ़ी तजर्बा लगता है इनका। करना क्या है, माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड सीनियर फ़कीर हैं। व्हील चेयर पे बैठ के पैसे कमाते हैं, मतलब उनकी टांगें ख़राब हैं।
اور نہ اللہ معاف کرے بھائی کیوں جی گلا کر رہے ہیں. ایکچوئل میں نا جو ہمارے ابا کا رینک ہے نا وہ ایکچوئل میں نا ہائی ہو گیا اب. تو وہ نا بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں. ہم نے تو ان کے لیے ایک انٹرنی رکھا ہوا ہے. وہ ان کو پورا دن ویل چیئر پہ دھکیلتا رہتا ہے. انٹرننگ یعنی کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کوئی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. کوئی عام ٹرینر نہیں ہے میرے ابا, ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں. 5 سال انشورنس کمپنی میں کام کیا ہے انہوں نے. وہاں سے ابا سیکھ کے آئے ہیں کہ کسی کے پیچھے کیسے پڑھتے ہیں اور کسی سے پیسے کیسے نکلواتے ہیں. اس طرح کا کام میرے ابا سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. اوہ ویری نائس. اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کی کمائی کا کوئی سیزن بھی ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے؟ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ الحمدللہ سارا سال کوئی نہ کوئی سیزن آیا ہی رہتا ہے. رمضان کا سیزن, چھوٹی عید کا سیزن, بڑی عید کا سیزن, ربیع الاول, شب رات, شادیاں, فوتگیاں, اور بازار میں مندے کا سیزن. واٹ مطلب جب بازار میں مندہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا سیزن چل رہا ہوتا ہے. تو اور کیا, لوگ یہ سوچ کے زیادہ بھیگ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں نا زیادہ گاہک بھیجیں گے. او تو کیا پھر گاہک آتے ہیں؟ میرے ابا جی کہتے ہیں جڑے پنڈ نہیں جانا ادھر راہ بھی نہیں پوچھنا. مطلب کہ وی ڈونٹ کیئر, ہم آفٹر سیل سروس نہیں دیتے. اوہ آئی سی, مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ جہاں پر پرابلم مسئلے آتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کمائی شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح پہنچے ہو. مزے کی بات بتاؤں, ایگزام والے دن بھی ہمیں بڑی بھیک ملتی ہے. ایگزامس والے دن کالج یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو جانا, جو آپ کو پھر بھیک ملنی ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہتی ہوں ہر مہینے ایگزامس ہونے چاہیے. دیٹس ویری فنی. اچھا بائی دا وے چلے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, بہت لمبا چلا گیا. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں نیوز دیکھ رہا تھا کہ پولیس جو ہے نا وہ مانگنے والوں کو, آپ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہی ہے. تو اس کا کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کچھ نہیں, وہ کبھی کبھی جو گورنمنٹ کا افسر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, تو جب نیا ہوتا ہے تو تب ہمیں کچھ تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب نئے افسر کے ساتھ ہماری تھوڑی بہت سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے نا, پھر واپس سے وہی کام ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ناٹ اے بگ ڈیل. واٹ سیریسلی؟ تو اور کیا, ہم بھکاریوں کو جیل میں رکھ کے انہوں نے کرنا ہی کیا ہے؟ الٹا ان کو ہمیں کھانا دینا پڑے گا. ہمارے پیچھے آنا ہی کس نے ہے؟ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ہماری برادری میں سے کوئی پکڑا جائے تو ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, فلانا تو آج ویکیشن پہ گیا ہوا ہے. پیتھیٹک. تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ ایک بھکارن جس نے سوسائٹی کی بیماری کو, بلکہ میں تو کہوں گا سوسائٹی کی ناسور کو ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے. دوستو گداگری ایک ایسا پیشہ ہے جس کو جتنے پیسے آپ دیتے جاؤ گے یہ اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا. میں آپ کو کسی کی مدد کرنے سے منع نہیں کر رہا, ضرور کیجیے, لیکن ان لوگوں کو جن کو وقتی طور پہ کسی نہ کسی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بھیک مانگنا پیشہ بنا لیا ہے. آپ کسی بھکاری کو 1 لاکھ روپیہ بھی دیں گے نا, وہ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ چھپا کر دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے آ جائے گا. جبکہ دوسری طرف ہو سکتا ہے کسی محنت کش کی گئی مالی معاونت اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دے. ہم بھکاریوں کو پیسہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جس سے محنت کر کے کمانے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. بس یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا میسج.